तो आଜି आम पाखरे एमिति जड़े प्रतिभा अच्छा आपण ओडिशार अनेक प्रतिभा देखिथिबे कि आम पाखरे आज गोटे एमिति प्रतिभा अच्छा जहाँ को देखला परे आपण मध्य धन्यवाद सो छुटाइबे सी अनेक कलार प्रतिभार अधिकारी से जड़े दृष्टि शक्ति हराई कलाकार तांकर सिना आखि नाही तांकर सिना दृष्टि नाही किंतु जेते दर्शक अच्छा ओडिशा रे तांको पाखरु केबे दृष्टि फेरई पारंती तांको प्रतिभा को देखिला माने तांको गोड़ आपणा छाया अटकी जाए सेमिति जने आम पाखरे कलाकार अच्छा से दृष्टि शक्ति हरई सत किंतु ताबेला एवं खोल ए सबु बजेबारे सी धुरंधर किंतु दुखर विषय बयस क्रमे से सबु विलीन हो जाइए साहाज्यर हाथ बढ़ाई ना पाखे जेहेतु अर्थर अभाव से सब किणवा असंभव हो पड़ी एबे सरकार भत्ता मिलूना कि कलाकार भत्ता खंडे मिलूना ए द्वार से द्वार सरकार पर्यंत दौड़ी दौड़ी से नयांत हेले किंतु दुख कहीं भी बुझुना सेमती जने प्रतिभा आम पाखे अच्छा साक्षात्कार नवा आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। प्रथम तो आम दर्शक माने सारा ओडिशार दर्शक माने आपनको देखुछंती आपनको परिचय दियंतु। आज्ञा बापा ना हूँ नटवर होई आज्ञा मो ना हूँ धुलिया भई आ केते वर्ष हैला आपनको दृष्टि शक्ति हरैले पिलाटी बेलू ना बड़ हैला जन्म 3 वर्ष जन्म 3 वर्ष रु दृष्टि शक्ति हरैले हाँ को सेबे ठारू आपण माने ए सब कला शिखिथिले ना परे परे बड़ हेबा परे सब कला शिखिले 12 वर्ष ठारू 12 वर्ष ठारू शिखिले आपनको गुरु की गुरु आज्ञा होउचंदी गोपी बेरा गोपी बेहरा आज्ञा निशंद कहली गोपी बेरा निश्चय कहले गोपी बेहरा हाँ आपण कोन सब बजै पारंती मो खंजणी बजाए आउ खोल आउ ढोलक नाले ताबला सब बजेबारे मास्टर आपण आज्ञा किंतु आज कोन एमती घटना घटी गला जोटा कि आपण पाखरे से सब जिंस किछि भी नै किछि नाही आज्ञा अर्थर अभाव किनिबाकू सामर्थ्य नै आज्ञा आपण विगत केते वर्ष धरि ये सब काम करथिले मो धरी माने हे जो प्राय 35 वर्ष 35 वर्ष हाँ 35 वर्ष होला आपण ये सब बजौतिले गोटे कलाकार आपण कहया गले कोन आपण को कलाकार भर्ता ए पर्यंत मिली नै नाही आज्ञा अप्लाई करिथिले अप्लाई करतले ए जो भत्ताटा मिलुची आज्ञा जो अक्रमी भत्ता हाँ सेटा मिलुची ए जो सर्टिफिकेट तार जो हांडी सर्टिफिकेट रा सेटा 3500 मिलिया कथा पर्यंत आज पर्यंत मिल पारु नै हैंडीकैप्ट पेमेंट आज पर्यंत 3500 मिलु नै नाही कलाकार भर्ता मिलु नै किछि नाही आपण केते जन पाखु जाइथिबे ए सब कहया को कहिसंती बहुत जन कलेक्टर कथी बीडीओ कथी गली बीडीओ को सब जणैली सब सरपंच सहित नहीं ये कली कहीं मो कथा शुणु ना के सुनु नांती ना ना आज्ञा देखिले सी मनर कथा कहते दृष्टि ना कि 35 वर्ष धरी से कला को निजर आपणाई किंतु सरकार पाखर जाई जाई कलेक्टर पाख जाइए समस्ते कथा को जानी शुणी ग्रहण कर एक कलाकार दुखर कष्टर कथा जोटी जने दृष्टि शक्ति लोक निजर हक पाई लड़ाई करती सेठी सरकार माने दुख बुझंती आठू दुखर विषय बोधे ओडिशा रे किछि नुहे कौन कह आज आपण को पाखे से सब जिन वाद्य जंत्र ना आपन से वाद्य जंत्र कथा मन पड़े आज्ञा बजेबा को इच्छा हुए आज्ञा किंतु कौन उपाय नहीं शून्य शून्य तो सर आपण अनेक वाद्य जंत्र बजे केबे गीत बोली ना आज्ञा केबे भी चेष्टा करि ना चेष्टा करनी आज्ञा तो आम ऑडियंस गोटे गीत पदे ही जो लोक सारा ओडिशा लोक माने आपन को देखुछन शांति रे शांति रे शांति रे सोई पारुनी राति रे घर भांगी गला छपर उड़ीला घरणी कांदुची गाँ भितरे काकुरे ठाकुरे जहा देथिल ताहा से नेला बुझिलनी दुख सुख शांति रे
ଶାନ୍ତିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଧୂଳିଆ ବାବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧୂଳିଆ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିଆ ବାବୁ ଡାକୁଛୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇଥିଲେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି? କେବେ ଭାବନା ଆସିନି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଖି ନଥିବା ଦୁଃଖ କେମିତି କରିବି ଆଜ୍ଞା କହୁନା? କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଆଖି ନାଇଁ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇଛନ୍ତି। ଆମର କେତେ ଭାଇ କେତେ ଭଉଣୀ? ଆମର ଗୋଟିଏ ଆମ 2 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ହଁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ବାପା ମା। ବାପା ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆରୁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ମନେ ପଡିଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଉ କଥା? ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି? ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯୋଉଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ, ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳଦୋଳି କରେ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରେ। କି ଆଜି କି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବାପା ମୋ କଥାଟି ବୁଝେ। ହୁଁ ମା ସେମିତି ପୁଅ ବିଲିକି ଡାକେ, ହୁଁ କୋଳକୁ ନିଏ। ହୁଁ ତାପରେ ଭଲ ମତେ ରଖିଥିଲେ। ହୁଁ ଏଇନା ମା ବାପା ଗଲା ପରେ ହୁଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସବୁ। ଏବେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି କେହି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ ନା। ନାଇଁ ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା 35 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ମାନ ପତ୍ର କୋଉଠି ମିଳିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ପଇସା ଆକାରରେ ମିଳେ ନା ଟୋଟାଲି ସେମିତି ବି କିଛି ମିଳେନି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ବାସିରେ ଯାଆନ୍ତି ବଜାନ୍ତି? ହଁ ସେଠି ରହିଲେ। ଆପଣ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଖୁଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଥିଲେ? ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ। 10 ବର୍ଷ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ହଁ ତାପରେ 35 ବର୍ଷ ଆପଣ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟି ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା କେବେ? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆଉ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିଲିନି କି ଆଉ ସେଥିରେ ମନ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଛାଡ। ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେବେଠାରୁ ପଇସା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କଳାକୁ ଆପଣେଇଲେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଳା ଅଛି ନା କଳା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଛି ଏବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ପୁଣି ବଜେଇବେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ଯିଏକି 35 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କଳାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି କଳାକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ପଇସା ନା ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିକୋଳ ଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଧୂଳିଆ ଭୋଇ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଗତ ଦିନର ବାଦ୍ୟକାର, ଜଣେ କଳାକାର, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା କଳାକାର। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ ସାଧୁଥିଲେ।